बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान قدر تو شما خبر این که امروز 11 رمضان مبارک است और हम شما خبر این که अल्हम्दुलिल्लाह अलमदार फाउंडेशन एंड स्काउट्स गुज़िश्ता चंद साल खिदमत कर रही है और मखसूसन में दस्तरखान करीम अहले बैत पिछले साल माँ शुरू करी गरचे पिछले साल के मुतासिर 400 नफ़र के संज इफ्तारी और पार्सल वगैरह दादी इन साल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सोशल मीडिया शुरू मिल गई बोली शो कि तादाद 1000 नफ़र इंज मायरन و اونا کسته روزه خرا افطار مونه و مادر و پارا تشریف می اونا پارسل وغیره مونه دیگه امروز خوش قسمتی از ما است که یک رهنمای امزی قوم بلکه آواز امزی قوم اگر شما بگین یقینا شما آواز نارز پیشم شندین تعریف محتاج نیه ما چه قصد تعارف کنم کم است پروفسور عابده صاحب اینج تشریف آورده خصوصا اور امدوی ازی که است بسیار زیاد با این نفرا که میج تشریف میرن چون موضوع هم گفتی که دسترخوان اهل بیت یعنی که دسترخوان امام حسین علیه السلام است برای تمام است برای فقرا است برای مستحقین است برای هر نفر آدم که روزه داره اینجا افطار میتونه امزو خاطر رئیس پیغام دادو که این افطاری برای تمام است مو ایتر شخصیت رنج مدومنی دیگه ما زیاد بخشم نمیر ما گزارش من از پروفسور عابده صاحبه که دوباره دسترخوان موجود کلمات बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू از تمام اول خما بسیار زیاد تشکر منم از تمام جوانای شما از علمدار فاوندیشن که اینا مور عزت دادن امروز د اینجا اینوایت کردن مومده د اینجا پارتیسیپیٹ کرده که زنا افطار کرده ویسه خو توخ کنی خو یک افطار یا سحری یک ریچوال است یک روایت است که مطلب مردمان که صدمای رمضان عموما یک تهوار مناونن میشنن یا گیت توگیدر میشنن لیکن قدزی احساس این برنامه را گرفتن که منیزی مستحقین را خودم کو شامل کنن یک بسیار قابل تحسین یک قدم هستن که جوانای از موبایل کرده اور ما مفهمم که هر آدم که همیشه ما یک گپ میگم که کم سے کم ریزه سے ریزه مگر وہ مثبت کار یا وہ پوزیتیو کار برای مردم میتونه از ذات خود بدر شده برای دیگه برای جامعه برای مستحقین و هر شکل کی مون قابل تحسین است اور باقی امونا کی مطلب سجیشنز میدن یا آیडियाज میدن وقتا فوقتا مو ابزرو بنه بر سوشل میڈیا که بسیاری آدم هستن که عموما صرف سجیشنز از طرف از اونا ماین که اگر اینی کار شما ایت نکنین این دنزی طریقه کنین زیاد بهتر مشنا اینی طرح در شما خود لا خود مشنا دیگه امو آدم آرام ما اینوایت منم که شما باین کدسنا همکاری کنین اینا هر چقدر که چر که اون نو کار اینیشیتیو گرفتوش بسیار سخت است گفتن یا آیडिया کردن یا رفته قدگو کا سجیشن دادن یا مطلب بلیزو کو چینجز آوردن آسان کاره لیکن اگو کار شروعات چی کردن بسیار سخت است دیگه لحاظا اینا که شروعات کردن بھلے سے وہ شاید ایک 50% رہا یا 20% رہا یا ہر چقدر منیمم 10% ہم اگر एगो पॉजिटिव रिजल्ट मेरा द ख्याल अजमा बसियार कट्ठा कंट्रीब्यूशन अस्ता और अगर हर कस दमजी सोच पेश बाया और कदमजी फिक्र कस्ता मतलब एक अगो अमल करना कि मतलब ये दिगर दजमो मर्दमा इजमो मदबारिश ला इल्म अस्ते कि खबर नहीं कि चीज़ ज़रूरियात दश्ता बाशा दमजी शक्ल अगर मर्दमा पेश अजमो बाया और मुनार वो हेल्प शिमेतनी द ख्याल अजमा बसियार बेहतरीन अस्ता बाकी एक पैगाम कि माँ ददमी वस्तों और हमेशा से पेशम ददों मतलब मनी माशरे अजमो किस्ता गुर्बत शायद قضیات नहीं है और ना ही गुर्बत का हम एगो माशरा तबाह बर्बाद शुरा अमूमन की माशरा बर्बाद मुशना अज हिर्स हवस और लालच मुशना अज अदम रवादारी मुशना चूँकि मतलब वो मिंगरनी कि मनी माजमो के मुस्तहिकीन ख्वास्त यकीन मनी शक नहीं है लेकिन अगर वो इतर मौक़े आम आया कि बरा मुस्तहिकीन एगो अमल या एगो कदम बाल मुशना मनी जो बेनिफिशरीज के अमूमन अमुतर आदमा पेश मायन क्यों ना मुस्तहिकीन नहीं हस्तन अगर दजाए कि मतलब इसलिए कि मोमिंग करने की वो राशन तकसीम मुशना या वो बड़े गरीबा या वो मेजरमेंट गिरफ्ता मुशना मनी जो मुसेल मनी क्या मुना की डिजर्विंग नहीं है नमुना पेश मायन बजू चिकार मुशना नतीजे जो अमो मुस्तहिकीन अमना की हक शसन हक अजना ज़दा मुशना लिहाजा अगर माँ शुमूर बूम के कम मनीज़ मो अगर मो मनी क़नात पैदा कनी और कोशिश कनी कि खुदों खुद पेश मो दिगार जाए भी दिगा पेश बोरा या अगर शुमो द मुताबिक ज़रूरत है वो चीज़ हासिल करें बस कोशिश किन कि हमो अजू को ज़्यादा हासिल न करें नमुर दोबारा आदम किसे को अपॉर्चुनिटी बेलिन की दिगा आदम मुझे फ़ायदा बाल बेतना बख्याल में रवादारी तमाम कलान चीज़ इसता और खैर व बरकत खमामत की मोंगी दमाई रमज़ान ये खो अस्त माई रवादारी अगर दमजी माहा मो के मतलब मनी रवादारी पैदा न कनी चूँकि मो मुगी मो पैरोकार अहल बैत अस्ते को अहल बैत को सुन्नत ची अस्ता कि मतलब उना दबले दस्तरखान ची अगर ना खुश कम बुदा ने दर दूदा ना
قربان بودن در دروازه شبو مستحق هم دونا مرم بال کدم مرددن کد آو افطار کرده وقتی که ما اینی مثالا رو میگیم مثالا خالی برای گفتگو نیه برای گوش کدو نیه که ما خالی گوش کنی و بسیار متاثر شونی که قصد مثالا برای مثالا برای عمل کدو یا دیگه اگر مو دزوی صاحب اگر عمل کنی خو شکر الحمدلله من از مو شاید یه کوتر آدم باشه که د خانه شینان پیدا نشنه یا دو وقت نان پیدا نتنه اصل می چیز اینه که قناعت پسندی دیگه د خیال از ما که درمی غلط رسم و رواجا را اگر مو دمزی صورت پس کنی که مطلب مو کوشش کنی که مو پیسه هر که مو د فضول جای خرچ مونی امور مو دگو پوزیتیو راز ادا برای مردمای خو اپورتونیتیز پیدا کنی منی معاشره از مو بسیار زیاد کسا مطلب مستحقین کسا تعداد چی کم مشنه اور عموما اینی مشنه که مطلب امو آدما که خودون چه مستحقینن اونا همی قص قابل مشنن که سبا روز اونا خودون چی کسا بیتن دیگه هلپ کنه دیگه ما شما رو بسیار زیاد اپریشیت کنم خدا مزید توفیقات شما رو اضافه کنه منیشی که شما مزید علاوه از بسیار پروگرامای دیگه شما که ماشیندون که برای سکیلز نوجوانا شما کار مونین برای اصلاح معاشره کار مونین این مल्टीपल फेज की شما در بلش کار کردن تمام ش قابل تحسین است और د एक साइड دیگه که مو در एक डार्क साइड معاشره کې درو منګرنی کی جوانا از مو د ایچ ما درو دمنی منشات دمنی زی گیمینگ زون د بسیار دیگه نگاتیو اکتیویتیز که درو انوالو شده رئیستا د خیال از ما خو مطلب اگر دمنی ایتر معاشره که یک طرف نسل از مو درو سونی برایی سونی بدی رفته رئیستا د دیگه سون مو منګرنی کی می جوانا از مو درو بسیار د جوش و جذبه امدا درو د انج کار کده رئیستا خو د خیال از ما دیگه در دیگه فایده نداشته باشه خو تمام کلان فایده شین می است که مو یک نسل خور کس نگاتیو راز منفی را بچاو کنه سونی مثبت راز ده دیگه امید کنم که تمام شما د ذکر خیر قزنه همکاری کنین هر چی که میتونین هر چی قص که از بشر میرسه ضرور نیه که زیاد کنین هر چی قص که رنج شما است در مطابق وصف در مطابق رنج کو کدامی تر آدما که شما تمام شما سپورت کنین تاکہ مطلب ایک خوب روایت جنم بگیره اور ایک خوب من معاشره امن دوستی باهمی رواداری یعنی چیزا که است فروغ بگیره. Thank you so much.